10 to shoot. Pasok naman yun. Power down. 10 to shoot. Pasok naman yun. 2 point steal. Si Mr. Bison. Mr. Bison crossover mo. Nakakuha ni Mr. Aquino. Pass si Mr. Bones. Pass si Mr. Aquino. Hinulong ulit. Nice. Ganda naman pa sa kanya. Aquino. Nice one. Nawa. Bones. Drop pass. Napagandang pass. Bones. Dumidiretso si Bones. Layup is good. Easy 2 points. Pass 2. Domingo. Pasa. Domingo. 2 points. Yan, gumaganda panahon. Tuloy-tuloy na para matapos na. Brian. Kuya Brian, 2 points. 15 to shoot. Kabangan. Easy 2 points. Na sa ilalim. Nakikido. Nakaka-play. Hanggang ng pass. Number 29, De La Cruz. To Kabangan, number 23. 2 points. Ayan na. Mukhang kakamada na ang team. Lakay De La Cruz, number 29, De La Cruz. Paso Kabangan. Tugido. Yon. 2 points. Huminto sa 3. Tinira. Kapos, Arimoni. Gerardo. Easy 2 points. Bon. Ang gandang pasa sa ilalim. Ang gandang tira sa ilalim. Points by Mr. Madriaga. 2 minutes and 35 seconds. Pinasa ni Bison sa kalaban. Nauna na si Bon. Easy 2 points.